हेलो। हाँ डार्लिंग, किस चौराहे पे हो? भाई मना किया ना मैंने तुमको, इसीलिए मना करता हूँ डार्लिंग कि कपड़ों पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए लिबास नहीं पहनना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब तुम उनके शीशों के ऊपर हाथ मारोगी तो वो भी तुम्हारे लिबास के शीशे पे हाथ मारेंगे। हाँ नहीं नहीं, ओ फिर कौन था वो? क्या तुम्हारे, क्या कह रही हो तुम? वाकई यानी तुम्हारे लिबास में से 3 शीशे निकाल लिए? इसका मतलब है काफी देर तक हाथापाई हुई है। कौन था कमीना वो? नंबर नोट करा। गुड, फिक्र नहीं करो तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें करब चादर डाल लो, अपने शीशे के लिबास पे एक चादर डाल लो। हाँ आप घर पहुंचो, मैं डीआईजी ट्रैफिक यामीन खान से बात करता हूँ, मेरे दोस्त है। नहीं ये बड़ी गलत बात है, बस तुम जरा एहतियात करो। शीशे छुपाओ, शीशे छुपाओ। ओके। अनवर साहब देखिए क्या जाती है, ये शहर शरीफों के भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहा। आपकी बेगम भी भीख मांगती? जाहिर है भाई, महंगाई का ज़माना है, मिल बांट के भीख मांगेंगे तो घर चलता है। और औरतों के हुकूक इस मुल्क में ज़्यादा हैं तो उनको हुकूक की वजह से भीख ज़्यादा मिलती है। हमारा जो सोसाइटी है मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। बिरयानी खाई थी आज। बच्चे हैं? हाँ 3 हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की। अब ये लौंडों को देखो, इनका दिमाग ख़राब हो गया सालों का। कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। मैंने कहा बेटे इतनी तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह हमने खाली छोड़ी है, सारे इलाके अपने कब्जे में, जहाँ दिल चाहे सिंगल पे खड़े हो जाओ जाके। कह रहे नहीं हम पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। बड़ा वाला तो बिल्कुल ही अड़ गया है, कहने लगा कि हम तो अमेरिका जाके भीख मांगेंगे। वो असल में आला पैमाने की भीख मांगना चाहते हैं। बड़ा बेटा तो कहने लगा कि अब्बा एक दफ़ा हमें तुम वहाँ पहुँचवा दो, अगर वर्ल्ड बैंक के सामने जाके भीख ना मांगूँ तो जो बुश की सज़ा वो मेरी सज़ा। बच्चों को पढ़ाया नहीं आपने? फ़ायदा क्या अनवर भाई, पढ़ लिख के भी उन्होंने जाना एंड में अमेरिका ही था, तो पैसे तो सारे ज़ाया जाते ना। मैंने कहा छोड़ो नहीं पढ़ो। कब तक भीख मांगेंगे आप? बकौल फैज़ यहाँ सलामत है जब तलक। आपकी बातें सुनकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप एक फकीर हैं। वैसे तेरी बातें सुन के भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। बुरा मत मानना भाई। जो सवाल आपसे किया जाए आपसे उसका जवाब दें। जो जवाब मैं दिया आपका जाए, इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो मेरी बात सुने जवाब आप। दिया जाए उस पे ही कायम रहो और वही सुनो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह का शुक्र है कि जो काम हम कर रहे हैं बड़े सलीके से कर रहे हैं, बड़ी हुनरमंदी से कर रहे हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे मेरी हाँ बात। क्या समझाइए। मैंने आपसे एक सवाल किया था हाँ जिसका जवाब बिल्कुल गलत दिया। क्या? छोड़िए, छोड़ दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने अपने ना होने वाले दामाद से कहा था अरे किसका जिक्र छेड़ दिया? हाँ कहा। कि आस्तीन में हाथ छुपा लेना, हाँ बिल्कुल कहा टांग था। गायब कर देना। कहा था, तो ये कहा था। कैसे मुमकिन है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। किसी भी आर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाओ। हम तो अपनी सेफ्टी चाहते हैं ना, इसलिए पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। उनके कने चले जाते हैं, 25,000 रुपीज़ दे देते हैं। वो जिस्म के जितनी मेन हड्डियाँ हैं ना वो ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन में से बाल, पता ही नहीं चलता। तुम्हें यकीन ना आए मेरे घर आके देख लो, मेरे दोनों घुटने बच्चे पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बड़े आराम से निकल जाती है सारी मेन हड्डियाँ, फुस हो जाती है बॉडी, भीख मिलने लगती है। बातचीत जारी है। इनकी हड्डियां निकल चुकी हैं, मिलते हैं एक और हड्डी निकलने के बाद। मगर आपने जो हड्डियों की बात की कि आप सर्जन के पास जाके अपनी हड्डियां निकाल लेते हैं, तो ये बेईमानी हुई ना? हाँ बेईमानी बाकी कितनी बड़ी। बाकी तो यहाँ सारे काम जैसे बहुत ईमानदारी से हो रहे हैं ना, बेईमानी है, फजूल की बात। आप लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। हमारी बातें तो हमारी खुद समझ में नहीं आती, लेकिन तुम देखो काम कितना परफेक्ट कर रहे हैं हम। एक सदा लगती है, मेरा ख्याल है अगर झूठ ना बुलवाए खुदा, 1400-1500 रुपये डेली की इनकम है। और तुम्हें क्या मिलता होगा?
1400-1500 پورے مہینے کے ملتے ہوں گے, ایک پروگرام کے ملتے ہوں گے. ہمیں ایک دن میں 1500 روپے لگا لو تم, 45,000 روپے مہینہ تو ایک آدمی کما رہا ہے. شکر بھیجتے ہیں اللہ کا. عید پر جو فقیر کراچی آئے تھے ہاں, وہ چلے گئے واپس؟ کہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کراچی آنے کے بعد کوئی ملتا ہے بھائی؟ سب گم ہو گئے. کیا مطلب؟ کراچی آ کے سارے فقیر گم ہو گئے, بالکل اسی طرح گم ہو گئے جس طرح جاپان میں جا کے ہماری فٹ بال کی ٹیم نہیں گم ہو گئی تھی, اور یہ جتنے بینڈ باجے والے تھے یہ امریکہ جا کے گم ہو گئے تھے. اسی طرح کراچی میں سارے فقیر گم ہو گئے بھائی. کراچی ایسی جگہ پر ہے, ایک ایسی جگہ ہے اور اتنا مال ہے یہاں پر کہ ایک دفعہ جو یہاں آتا ہے یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا بھائی. تھوڑے دنوں کی بات ہے, کراچی سے سارے فقیر ختم ہو جائیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, کراچی میں 1 کروڑ فقیر ہوں گے. ایک بھیک مانگنے والا دوسرے بھیک مانگنے والے کو بھیک دے رہا ہوگا. یہ ہوگا. عجیب حالات ہیں یہاں کے. ابھی تھوڑے دن پہلے کا قصہ تمہیں سناؤں. ٹی وی پہ کام کرنے کا بڑا شوق تھا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح, تو میں ٹی وی اسٹیشن کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تم لوگوں کے ٹی وی اسٹیشن میں جس کا بڑا چرچا ہے, اب میں کھڑا ٹکا نہیں ملا مجھے وہاں سے. ایک پروڈیوسر کوئی نکلا, میں نے اس سے کہا بھائی اللہ کے نام پہ, میں بالکل ایک دم ایسے ہو گیا, علاقہ چینج ہو گیا تھا نا تو ٹون بھی چینج. میں کہ لگا آؤ بابا آؤ. مجھے لے گیا ٹی وی کی کینٹین میں. اب ٹی وی کی کینٹین میں خود جا کے میں دوسری ٹیبل پہ بیٹھ گیا, مجھے اس ٹیبل پہ بٹھا دیا, اور بیرا آیا تو بیرے سے کہنے لگا میرے لیے ایک دال لے آؤ. اور وہ جو بابا بیٹھے میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ جو مانگے ان کو کھلا دو. میں نے پوچھا بھائی کھانے میں کیا کیا پکا ہے, کیونکہ ظاہر اللہ کا شکر ہے, تو کھانے میں کیا کیا پکا ہے؟ تو کہنے لگا بھائی مرغی ہے اور فرائیڈ گوشت ہے اور یہ. میں نے کہا میرے لیے ایک فرائیڈ گوشت, ایک مرغی, اور جو بھی ہے وہ ایک پلیٹ لے آؤ. وہ تو تنک کے کھڑا ہو گیا پروڈیوسر, کہنے لگا ابے عجیب آدمی ہو بھائی, میں نے تو دال منگائی ہے اور تم اپنے لیے مرغی اور یہ فرائیڈ گوشت یہ سب منگا رہے ہو. میں نے کہا بھائی چپ کے بیٹھ جا وہاں پہ, جتنے پیسے تیرے پاس ہے تو دے دے, باقی کے میں دے دوں گا. یہ حال چل رہا ہے یہاں پر شو بزنس کا. خیر چھوڑو ان باتوں کو. یہ بتاؤ کہ یہ سیوک کتنے کی مل رہی ہے؟ ہانڈا سٹی جو ہے نہیں آئی ہے, 1.5 لاکھ کون چل رہا ہے. تمہاری بھابھی ہے نا فریدہ, وہ لینا چاہ رہی ہے بلو کلر کی, فلی فٹڈ ہے. فریدہ؟ ارے بھائی گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہاں مجھے نہیں پتا. اچھا خیر جو پتہ کر کے بتانا. 1.5 لاکھ کون چل رہا ہے, 1 لاکھ کون پہ دے دوں گا میں. آپ فقیر بڑی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. غرور نہیں کرا کبھی بھی. لیپ ٹاپ آپ کے ہاں پاس ہے؟ سب ہے, لیپ ٹاپ ہے, فیکس ہے, سراؤنڈ سسٹم ہے, لگژری ہے. لگژری اللہ کا شکر ہے. اور بھیک مانگتے رہیں گے؟ بالکل, جب تک بقول فیض کے یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک.